जय जगन्नाथ मु एडवोकेट सुरेंद्र पंडा को कहि मंच पाखक आसवाई एवं आमर पूर्वतन मेयर आम साहिर बहु एवं आमर वर्तमान शिशु महिला सदस्य अच्छा राज्य महिला सदस्य अच्छा सी आमर गर्व गौरव आम साहिर कि आम बहु राज्य स्तर में जाई पहुंची पारिछंती याटू आउ छोटिया कथा किछि नाही तेणुक दीर्घ निरामय जीवन गोटे हरिबोल हुड़हुड़ी हो आनंद एक बार हरिबोल अनुरोध करी से मंच निकट को टिके आसवाई एवं सार भारत मसलार मालिक आमर सुरेंद्र पंडा महोदय गत वर्ष आसी ए वर्ष भी मु सार को बहुत फोन करने चेष्टा करी किंतु सार को फोन लगे जोग को आज ही लगे आज सार कथा सब मन पड़े सब लगाए कि फोन लगे किंतु आज सार फोन लगे जहाँ सार आम गहन आसी उपस्थित हेले आम माँ मान कथा रखी आसी उपस्थित रही मुझे बर्तमान आम माँ मान अनुरोध करी सुरेंद्र सार को अनिता मैडम को सम्मानित करेंगे उपढौकन दे सम्मानित करेंगे भाई अच्छा मिलन भाई जे कि आम बीजेपी माने जिला स्तरीय संपादक अच्छा सी आम गहन सब साहाय्य सहयोग करी माँ ही ये कार्यक्रम को आरंभ करते वैष्णव कहले पूर्ण रूप से वैष्णव सी मिलन भाई को अनुरोध करी आसवाई समय जोटे की संवर्धित व्यवस्था करा जाए सही समयटा को शुभमय थाए सही ज्ञानी गुणी मान को आम संवर्धित करूँ जहां इतिहास रे आसंता दिन रे इतिहासमय सृष्टि हुए जो माने सत्कर्म सत्निष्ठा सत्पथ पर कर्म करती तांको ये मंच संवर्धित करे ये मंचर संवर्धित होची प्रभु स्वयं जगन्नाथंकर करुणा मातांकर करुणा रे उभय परिस्थिति को आखि आगे रखी आम संवर्धित करने आज मंच रे जाऊँ आज जो मंच रे समस्त संवर्धित करा सी एक जोगजन्मा से जोगजन्मा भितर आउरी एक मु वर्तमान अनुरोध करी आउरी एक शुभमय माँ और बापा भास्कर बड़ू जे थिले से नदिया एमती नाचिबे पूरा माने उठिकिना नाचिबे तांको भलिया नदिया नाचिला वाला केही नथिले राधा रमणकर परम भक्त थिले एवं तांकर आशीर्वाद रु आज दुई पुओ जने होचंती मिलन बड़ू आउ जने होचंती बामन बड़ू तो ये दी जण जाक राम लक्ष्मण भलिया एवं तांकर बहु भी माने सीता लक्ष्मी को भलिया बहु गोटे बसी आमर पुष्पिता बड़ू तो आप कथा देखुंत तो एत आध्यात्मिकता भितर से भरपूर रही जहाँकि कहीहब ना शिशु भारती स्कूल तंकर एवं आम माँ जो अच्छा मेयर माँ सी आम साही को आम माँ मान पूर्ण रूप से सहयोग साहाय्य कर प्रत्येक खाली मु भाउज को फोन मारि भाउज आसी पहुंची तो जहा आपण माने माँ माँ भी आपण मानकर तेणुक जहाँ भी आपंकर असुविधा सुविधा हम माँ आमर बुझा आज ऋषि भाई भी आसी था शरीर असुस्थता जो सी आसीपारे ना गतकाली आमर सुभाष भाई आसते एवं आमर अशोक शर्मा जी भी एठार कर्पोरेटर अच्छा देह भी असुस्थ सी आसीपार तेणुक आम क्षमा से क्षमा मागुंट बारंबार मत फोन कर तुम आस हटियार ना मुझे जी छाड़ीना तेणुक बर्तमान सुरेश भाई की कहि स्वल्प कार्यक्रम त्वरान्वित कर वर्तमान आम मंचरू क्षमा प्रार्थना कर किसी समय नहीं 30 वर्ष धरी दिने दुई दिन नुहे 30 वर्ष धरी आमको जे सुरबाणी सुआशीर्वाद देउचंती से स्वयं मो चिंताधारा रे एक प्रति जे की चलती प्रतिमा और से होचंती लक्ष्मी नारायण ये मंच उपस्थित अच्छा जे 30 वर्ष धरी ये मंच को आगे नहीं आसंता आम भगवान को प्रार्थना कर सदा सर्वदा शुभमय हो एवं यही बड़ी आमको सुबाणी दे आसंता दिन को आनंदमय हूँ सी आउ किए नुहति आम ग्रहण आज मंच सुनाम धन्य अर्जन कर भारत वर्ष
पंडित निराकार दास तांको आज आमर विश्व गो सुरक्षा बाहिनी तरफ गो सेवा सम्मान गो सेवा रत्न सम्मान संबर्धित करा जिवो एवं तांको सहित विद्याधर प्रधान अछंती जे कि 86 वर्षर जणे बाप समान एवं गो सेवक जे कि राष्ट्र जड़े उच्च कोटीर गो सेवा सम्मान रे संबर्धित हेबे वर्तमान सी आम ग्रहण अच्छी जे गोमाता सेवा करती सी 33 कोटी देवादेवंकर जन सेवक से भली सेवक को जो आम दर्शन करूँ निजको धन्य मन करूँ विशेष समय नेबिनी बर्तमान ये मंच एक सुंदरमय मंच है बर्तमान आम ग्रहण में समस्त अच्छा मु निराकार दास पाखे मु माँ को अनुरोध करुच्ची टे पाखापाखि से आम उभय को संबर्धित करने सहित विद्याधर प्रधान को और समस्त को आज आम मंच में संबर्धित करूँ बर्तमान हरिवर हुलहली मु निवेदन करुच्ची हरिवल निराकार दासंकर निराकार दासंकर बाणी पढ़िया आमर राज्य संयोजिका बोलिए गो सेवा सम्मान आज पाँच निराकार विश्व गो सुरक्षा बाहिनी गो सेवा रत्न सम्मान माननीय पंडित निराकार दास आवाहक जय जगन्नाथ चारण गोष्ठी हे प्रिय जन कमल विहारिणी शरण प्रदायिनी गोमता कामधेनु तुम्हें विद्या प्रसन्नता प्रज्ञा प्रदायिनी निश्चल भवंती प्रदायिनी भव भय हारिणी अमृत वर्षिणी जगत जननी तुम्हें ममतार महालय स्वर्गर सागरिका सत्यर सनातनी शांतिर संदीपनी तुम्हें आनंद कंद षडेश्वर्यपूर्ण विचार वंदित दिव्यमान मूर्तिमती विद्यमान आपण जड़े उत्कल माटीर गो समाज गो प्राण व्यक्तित्व भाव में आपणकर प्रदीप्त प्राणर परिचय सुविदित आपण विचारधारा निष्ठा संकल्प स्वाध्याय आपण को उत्तर पीढ़ी स्मरण करिब गो सेवा गो सुरक्षा गो संवर्धन आपणकर चिरंतर प्रचेषा उद्दीपना उदाहरणीय गोमाता आपणकर युव उद्दीप्त प्राण निरंतर जाग्रत आपन जड़े निरलस कर्मी अधिभक्ता और गोभक्त आईन विद्या को वृत्ति करी गो सुरक्षा आपण प्रवृत्ति बाल्य जीवन गोमाता कार्य आपण प्रति संपूर्ण निष्ठा और भक्ति फल आपण प्रचेषा संप्रति गोमाता सेवा सुरक्षा विश्व गो सुरक्षा बाहिनी सर्वदा उत्सर्गीकृत गोमाता उद्देश्य आपणकर आपण निःशुल्क सेवा आपणकर महनीयतार परिचायक हे महाभाग हे विश्व गो सुरक्षा बाहिनी आपण प्रतिभा को सम्मान जनाई आपण को गो सेवा रत्न सम्मान 2023 रे सम्मानित करी निजको धन्य मन करुछि आपण महाप्रभु श्री जगन्नाथ को सहाय होतु आपण चला पथ वर्तमान आम ग्रहण में आउ जड़े गो सेवक जहाँकि चिंतार बाहर सेवा करती सी आउ किए नुहति तांकर सुनाम धन्य पितामाता आशीर्वाद भरपूर मात्रा थिले गो सेवक कहती सी होती निराकार साहू सारा सॉरी विद्याधर साहू क्षमा करेंगे विद्याधर साहू तांकर पितामाता यही बड़ी करुणा थिला 86 वर्ष हेले वर्तमान से संतान आज गो सेवक सारा राज्य एवं राज्य बाहर ना प्रचलित एवं से गोमाता सेवा करी निजक सुनाम धन्य कर सहित सारा राज्य को आगू को नहीं आज आम विश्व गो सुरक्षा बाहिनी तरफ एवं 30तम राज्य स्तर श्रीमद भागवत जन्म महोत्सव आवाहक निर्देश क्रमे आज आम ए मंच आज संबर्धित कर निजक धन्य मन करूँ हरि बोल। तो
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଙ୍ଗରାଜ ମହାପାତ୍ର ଏଇଠି ଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ କନକଲତା ତ୍ରିପାଠୀ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ସୌଭାଗିନୀ ଦାସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଦିଆଯାଉଛି। ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ମାନେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିମଳାର ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ଯଦି କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର। ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର ଆମ କଟକ ସହରର ଗୋଟେ ଲଢୁଆ ନେତା ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୈଠକରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ କି ବିଜେପି ନୁହେଁ କି ବିଜେଡି ନୁହେଁ, ସବୁ ଦଳରେ ସେ ଥିଲେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଥିଲେ। ଠେକା ପିନ୍ଧା ବାବୁ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସିଏ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛେ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସୌଭାଗିନୀ ଦାସ ଇଲାପା ଆମ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଚାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟା। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସୁରେଶ ଭାଇ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଘାତ ଦେଇଥିବାରୁ ଦୁଃଖିତ, ମର୍ମାହତ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରସ ଭିତରେ ଆପଣ ରସି ଯାଇଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ ଆମେ ବ୍ୟାଘାତ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମଠୁ ଅଧମ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରିବି ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭାରତ ମସଲାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦୁଇ ପଦ ଆମକୁ କହି ଆମ ମନରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆଉ ଟିକେ ମଧୁରମୟ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ। ଆପଣ ମା ସର୍ବଠୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଇଟା ମାର ସନ୍ତାନ, ଜଣେ ଜନ୍ମଧାତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ପାଳନ କର୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆମର ଗୁରୁଦେବମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଆଉ ମମତା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଶୁଣିଲେ ରହିପାରେନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର, କାଳେ ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦିନଟା 16 ଘଣ୍ଟା, ଆମେ 16 ମିନିଟ୍ ଦେଇପାରିବାନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମା ମାନେ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା କାହା ପାଖରେ, ମନକୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ କିଛି ସମୟ କାମ ଭିତରେ ବି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଲୟରେ ହେଲେ ସବୁ ସୁଫଳ କାମ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ସଂଗଠନ ମାନେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତମାନର ହେଉ। ତେଣୁ ଏ ଭାଗବତର ଭାବ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଜଗଦ୍ଧିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ତୁଭେ ନବ। ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତକାରୀ, ଜଗଦ୍ଧିତାୟ ନାରାୟଣ। ସିଏ କିଛି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, କ'ଣ ନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ସର୍ବରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ତେଣୁ ସେଇ ନାରାୟଣ ପରମ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଦିନକୁ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ, ବେଶୀ ନୁହଁ। ସଞ୍ଜୟ ବେଳେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୋର, ତୁ ମୋର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମେୟରଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଦୁଇ ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୋ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ମନେ କରୁଛି। ମୋର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମୁରବୀ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ମୁଁ ଆସି କିଛି ସମୟ ରହିପାରିଛି ଏବଂ ମୋ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମନେ କରୁଛି। ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆଜି ଚାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସମସ୍ତ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଆଜି ଏହି ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ପ୍ରସାର ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ଯୁଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେଉଁ ଭାବନା ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ମା ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହଉ କି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଯିବି ଯେଉଁ ଆମର ଭଜନ କି ଆମର କିଛି ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ଶୁଣିବୁ କିଛି ମନରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ହଟିଆ ନାନାକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇପାରୁନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୋର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଧରି ଆମ ଗଣରେ ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ କହିଲେ ଚଳିବ ମିଲନ ବାଡୁ ମହୋଦୟ ଏବଂ ବାମନ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନାହିଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ସମୟ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ନୁହେଁ ଏ ସଂସାରରେ। ଆମେ ଛାର ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଧରି ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସମର୍ପି ଦେବା ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ଲୋଡ଼ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତି ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ହଟିଆ ନାନା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମା ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଦେଇ ଯାହା ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏତିକି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା ଗୋ ସେବକ ବୋଲି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଭୂତି ଭାଇ। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ବିଭୂତି ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରି ବିଭୂତି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଓ ଟିଭିରେ ବି ଥିଲେ ମୁଁ ବିଭୂତି ଭାଇକି କହି ବିଭୂତି ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ ହବନି କଭରେଜ? ହଁ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହବ। ଏବଂ ସେ ଆସନ୍ତି ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ଆମର ବାପା। ତ ଆମ ବାପା ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଏତେ ଗୁଣୀ ବଢ଼ିଆ ଭଜନ ବି ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋ ସେବକ। ଆଜି ମୁଁ ଜାଣି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ ମୋ ବାପା ଏମିତିକା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଦ ଉପସ୍ଥାପନ। ହ୍ୟାଲୋ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜଗତ କରତା ହରି ହେ ଜଗତ କରତା ହରି ହେ। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି। ପ୍ରଥମ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ସମୟରେ ଆଗ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋରୁ ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏଣୁକରି ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହଁ ଏଣୁ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ମଉସା ମାଉସୀ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ସେବା କର। 50 ଖଣ୍ଡେ ଷେଣ୍ଢ ବେକାରିଆ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗାଈ 200 କି 250 3-4ଟା କୁଣ୍ଡ ଥୋଇ ଦେଇଛି ପାଣି ତା ଉପରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦଉଛି। ହରି ବୋଲ ପ୍ରଭୁ।
ये जो बाणी शुणिले केवल माँ आशीर्वाद से होचंदी गोमाता गोमाता आशीर्वाद थिले एभली बाणी आसे एभली शक्ति आसे 86 वर्ष एभली सुंदरमय बाणी निष्ठापर वार्ता पाई मुझे बाबा पाखे कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँगी आउ से उच्च कोटर गोसेवक हेतु सारा राज्य तांकर पाद तले मध्य नस्तमस्तक आ जो वार्ता देले गोमातार सेवा पाई प्रकृतिर सत्य कथा आमर मंच को आगू नेबाई मोर आ छोटिया गोटे मिनिटर केवल वार्ता आपण पाखे क्षमा प्रार्थना भी आम ग्रहण में आम अनुष्ठान को संपूर्ण रूपे भल भल मंद सहयोग करुवा मीरा भाभी को अनुरोध करुच्ची एवं मंच रे आज संबर्धित करुच्ची मीरा भाई मीरा माँ गोटे हरिबोल हरिबोल। तो मीरा भाभी जिते बड़े भी भागवत हुए मत आगे कहती हटियान ना के भागवत हम मुझे हम जब आपंकर होता से हम एत बढ़िया नाचती भाव रे प्रेम रे लोक मैंने आप देखु गणेश पूजा हो दशहरा पूजा हो टोका मैंने कौटी नाचुंट रास्ता ऊपर नाचुंट किंतु भगवान कीर्तन कहीं नाचती आमर माँ मैंने भी भगवान कथार से नाचे भगवान गीत गाइबे किंतु एभलिया माँ मोर गोटे भगवान गीत है माने नाची उठे एवं गाई उठे ताठू भक्त आउ संसार रे कहीं ना ना भी पाई मीरा तेणुक एते बढ़िया नाचती आउ गोटे मीरा सी पछरे बसी बर्तमान दुई पद मु मिलन भाई की कहबी से आशीर्वचन प्रदान करेंगे आमर सभा को त्वरान्वित। जय जगन्नाथ। पवित्र जगह पवित्र आत्मा मु प्रवचक महाशय को शुणुली सेठू मु शुणिली ये पवित्र जगह पवित्र आत्मा एवं पवित्र परिवेश सबू भल हेले आपण माने पहुंची पारिबे न पहुंची पारिबेनी। कटक सहर हूँ गोटे बड़ सहर किंतु एठी पहुंचबा को हेले ताकर आशीर्वाद थिला जगन्नाथकर आशीर्वाद अच्छी रहिबो आउ उत्तरतर कार्यक्रम चालू रही हटिया नाना को धन्यवाद दौची आउ गो सेवा रे जो भाई माने अच्छी से बहुत माने मोर आंतरण सहित प्रणाम जनाऊँगी आशा करुच्ची दिनकू दिन आहरी बड़ धरणर कार्यक्रम हम। जय जगन्नाथ। मंगू भाई की कही दीपद आपण जय जगन्नाथ। मु कौन कह समस्ते माँ मैंने अनेक बस प्रवचन शुणापी आउ कि कहनी हत्याना को भगवान एमती सद्बुद्धि दिखते एमती सब वर्ष चली था वर्तमान आमर कार्यक्रम को त्वरान्वित करवा पंडित जी पाखे क्षमा मागुचु आपण मान पाखे क्षमा मागुचु आपण कार्य आम जगह हेतु। जय जगन्नाथ।